Ug sa dihang naabot na ang taxi. Kamaayo na lang jud sa driver kay pag ingon nga 3:45 sa hapon mao jung orasa siya nag-abot. Naglalis pa jud mi diha kay walay isa sa ilaha gusto mo sakay sa atubangan. Dili pud pwede ang mga kabataan. Walay mahimo ang inahan, ako na lang naglingkod sa atubangan. Sige na lang kaysa makiglalis pa ka sa ilaha, mapangit pa ka. Maobaya na akong ginaiwasan karong panahon na kay alam nyo na magsundo baya ta. Kinahanglan gwapa jud ta inikita niya sa ako ah. O diba excited kaayo ang tiguang? Kadali na lang jud sa panahon, murag kanus alang man tong last namong sundo. Hantod lang jud ko sa sundo, dili jud ko muhatod. Wala pa gani na sundo, ang paghatod na ang gihuna-huna. Dali ra man gud kaayo ang adlaw. Dili lang nimo mamalayan, sunod adlaw tuan na gibiyaan na pud ka. Aw wala jud tay mahimo kay para man puna sa ato. Antos jud ta kay naong baya tag kwarta. Magpicture-picture sa lagi daw sila habang wala pa. Nagulat pa day migdugay diha kay na-delay daw ang flight. Aw okay ra man gud na, importante maabot. Kay sa atong gisaad sa imong kaila nga hantod karon wala gihapon. Tan-awa ang duha nagdupa-dupa na gisukat siguro nila kung asa nataman imong mga saad. O diba murag mga tag-iya og airport no. Gihimo gud nilag playground hantod diri mag-alutanay. Limbungan pa jud nang nakablo kay siya ang mudagan maskin siya ang alot. O diba ngisig gihapon maskin gikapoy nagbadlong kay kinahanglan gwapa lagi ta kay taod-taod maabot na siya. Ayaw lagi pagpasakop kung videohon nimo na sila tan-awa gikasukan na hinuon ka. Mulabaw pabaya sa ako ah, sigahan pud kag mata. Si Papa ngul. Nga naman di ay. Asa di siya? Tan-awa nasuko na kay dugay lagi daw kaayo maabot. Ingna lang gudo nga gikapoy kag dagan-dagan. Dili kay imong papa imong pasumanginlan. Ug sa dihang naana siya naabot na jud. Amo ba kung mag-comment mo taro nga dili kay puro dilig. Wala man ko nagdilig og bulak karon kay ulan-ulan man. Mga kuan kaayo mo naunsa man mo char lang. Kinakumpara jud ko ninyo sa akong mga tanom ba. Lahi ra man gud kay akong mga tanom kung madiligan magwapa man. Samantalang ako gwapa pod, gwapa nga luod. O diba dili jud paalas ang inahan ba kinahanglan siya jud ang mauna. Ta syempre ang mga kabataan ang apo tas si Gael. Luoy pod ang papa makita jud sa iyang nawo nga gimingaw jud siya. Kung gimingaw ang papa unsa na lang ang mama. Lipaya lagi sa duha nakasakay og kariton. Syempre ang inahan pod walay kabutangan sa kalipay. Tan-awa sige ngisi si Ditay. Murag jud just now no, murag wala lang ga video call taga adlaw. Pero lahi ra man gud tong muuli. O diba na ipa-welcome home si Ditay. Nanaway pa na akong mga sakop kay wala man lang daw balon. Ta syempre salamat di ay ani. Bahala lagi kagiron ang tiil basta hilas.